हरे कृष्ण। श्रीधाम मायापुर की जय। यह वीडियो एक प्रोग्राम है सारस्वत गौड़ीय सम्मेलन। तो इस बार 2025 में श्रीधाम मायापुर में ये प्रोग्राम हुआ है। बहुत एक अच्छा वैष्णव संघ की सम्मेलन है जो शिल प्रभुपाद हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी को रिक्वेस्ट किए थे कि जब पॉसिबल हो तो सारे गौड़ीय मठ के बाकी महाराजों से मिल करके काम करो। तो उनके आदेश के अनुसार श्री जय पताका स्वामी महाराज ने प्रोग्राम शुरू किए। तो गौड़ीय सारस्वत सम्मेलन हर साल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रिय भक्ति पर मनाया जाता है श्रीधाम मायापुर। অপ্রাকৃত জগতে বিনয়ের পর বিনয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে সেই চৈতন্য প্রদান করার জন্যই এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সেই চৈতন্য প্রদান করে গেছেন। পরবর্তী পার্শ্বদগণ ষড়গোস্বামীগণ এবং তার অনুগত সপ্তম গোস্বামী রূপে এই শ্রী শিল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে যে সম্পদ সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যদি আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করে জীবনটাকে অতিবাহিত করি তাহলে